পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র লিডার যিনি চেষ্টা করেছিলেন পুরো পাকিস্তানকে বদলে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তার ইতিহাস তো সবাই জানেন, কিন্তু তার বক্তব্য তো অবশ্যই বৃথা যায় না। তাই বক্তব্যটা শুনুন একবার। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। এই সমস্ত লিডারদের কথা কখনো বৃথা যায় না। আরো শুনুন আরেকবার। अब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। সত্যি এইরকম লিডার পাকিস্তান জীবনে একবার পেয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে আর নেই। কোথায় আছে কেউ জানে না। আরো শুনুন। फलस्तीनियों के लिए मुंह न खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। আমার এই ছোট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তাকে জানাই স্যালুট। এইরকম লিডার পাকিস্তানে আসার জন্য এমনই লিডার দরকার পুরো বিশ্বে।